عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سورہ قاریہ کی 8ویں آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وَأَمَّا مَنْ، اور جو خفت ہلکے ہوئے، موازینہ ان کے وزن، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، یعنی جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، کم وزن میں ہوگا، فَأُمُّهُ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وَمَا، اور کیا، أَدْرَاكَ، تم سمجھے، مَا هِيَ، کیا ہے وہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی ہاویہ کیا چیز ہے۔ نارٌ، آگ، حامیہ، دہکتی ہوئی، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں یوں فرمایا ہے کہ آخرت میں اعتقاد و اعمال کے لحاظ سے 3 گروہ ہیں۔ یہاں ان آیات میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو ہم نے پہلے پڑھا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا، عیش میں ہوگا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ان میں مومن اور کافر کا بیان فرمایا گیا ہے، اور دونوں کا انجام بھی بتلایا گیا ہے۔ عزیز بچوں، قیامت میں پہلے کافر و مومن میں امتیاز کر دیا جائے گا، الگ الگ فرق کر دی جائے گی۔ کافر تو اب سے ہی ابدالآباد کے لیے وہ اصلی جہنمی ہوں گے، اور پھر مومنین کے حسنات، اچھے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کافروں کا ٹھکانہ سیدھے ہی جہنم ہے، مگر مومنوں نے نیکیاں بھی کی ہوگی اور کچھ بد اعمال بھی کیے ہوں گے، غلطی سے کیے ہوں گے، یا عمدن قصدن کیے، یا غلطی سے ہو گئے، ان کو وزن کیا جائے گا۔ آخر اگر حسنات غالب ہوئے، یعنی نیک اعمال غالب ہوئے، زیادہ ہو گئے تو جنت، اور اگر بد اعمال غالب ہوئے، زیادہ ہوئے، تو اس کا معاملہ مشیت الہی پہ ہوگا، جو پھر اللہ چاہے گا وہی کرے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سزا کے لیے دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور پھر سزا کے بعد مغفرت کی جائے گی، یا چاہیں گے تو بغیر سزا گناہ بخش دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، اپنی مخصوص رحمت کے سبب یا بوجہ شفاعت۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ایک جگہ پہ فرمایا ہے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ، یعنی جہنمی تب جنت میں جائے گا جب کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ ہسا سٕژنہِ پیٚتہِ کِنۍ اوٗنٹ ترِ، سٕژنہِ پیٚتہِ کِنۍ ترِ زانٛہہ اوٗنٹ، ییٚلہِ ہسا سٕژنہِ پیٚتہِ کِنۍ اوٗنٹ ترِ تیٚلہِ ہسا گژھِ جہنمی جنتس۔
इसी तरह इधर अल्लाह ताला पूरी अच्छी तरह से हमें समझाते हैं कि कैसे कैसे लोग आखिरत में उनके साथ क्या क्या मामला किया जाएगा। अब दो फरीक हैं, एक जिनके अमाल वाजनी होंगे और जिनके अमाल वाजनी नहीं होंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा, और जिनकी नेकी और बदी का वज़न बराबर होगा। अब ये तीसरा फरीक है, अगर यहाँ से बदी भी होगी और यहाँ से नेकी भी होगी, ये दोनों बराबर होंगे, ये एराफ वालों में से होंगे और बिलाकर वो भी जन्नत में पहुँचा दिए जाएंगे। अगर अल्लाह ताला फिर चाहेगा उनको तो जन्नत में है। हाँ, उनके साथ जिनके अमाल ज़्यादा होंगे, नेक होंगे, और या थोड़ा सा कम होंगे, गुनाह तो ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा कमी पेशी होगी, तो अल्लाह ताला फिर खुद ही चाहेगा, अगर उसने चाहा तो डालेगा जन्नत, अगर नहीं चाहा तो उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। मगर अब तीसरा जिनका वज़न बराबर बराबर होगा, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, वो इसका जिक्र तो अल्लाह ताला ने सूरह अहराफ में भी किया है कि बिलाखिर वो भी जन्नत में जाएंगे। सूरह अहराफ में है, असहाब अहराफ का जिक्र 8वीं पारा सूरह अहराफ में बयान हुआ है, यानी जिनके अमाल बराबर बराबर होंगे, गुनाह भी बराबर होंगे और नेकियां भी बराबर होंगी, उनका अल्लाह ताला ने सूरह अहराफ में बयान फरमाया है। इन आया फ़अम्मामन सकुलत मवाज़ीनु फ़अम्मामन खफ़त मवाज़ीन के तहत ये भी बताया गया है कि आखिरत में इंसानों के अमाल वज़न किए गए और तोले जाएंगे, और इन अमाल की शुमार और गिनती नहीं की जाएगी बल्कि तोले जाएंगे। और नसीहत व हिदायत यहाँ ये फरमाई गई है कि अमाल का वज़न बक़द्र इखलास और मुताबिक सुन्नत के बढ़ता है। चनांचे जिस मोमिन के अमल में इखलास भी कामिल हो और सुन्नत के मुताबिकत भी हो, तो अगरचे इसके अमाल तादाद और शुमार में कम हों, लेकिन उनका वज़न उस शख्स के अमाल से बढ़ जाएगा जिसने तादाद में नमाज, रोज़े, सदका, खैरात, हज, उम्रे वगैरह तो बहुत किए गए, मगर इखलास में कमी रही हो, सुन्नत के मुताबिक कमी रही, तो मालूम हुआ कि अमाल में वज़न पैदा करने वाली दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों से अमाल में वज़न हो जाता है, वो दो चीज़ें क्या है, एक इखलास खुलूस यानी खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल का होना, और दूसरी चीज़ सुन्नत के मुवाफिक और मुताबिक अमल का होना। जिनसे पलटा बारी होगा वो अमाल इखलास और सुन्नत है। अल्लाह ताला हमको भी अपने अमाल में इखलास और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ बच्चों, इस सूरत में क़यामत की होलनाकियों से डराया गया है। जब क़यामत कायम होगी तो निज़ामी कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ा होंगी जो इंसान को हैरान कर देंगी। ये सूरत के इख्तिताम में बतलाया गया है कि क़यामत के दिन इंसान के अमाल का वज़न होगा, किसी की हसनात ज़्यादा होंगे और किसी की ये अमाल कम होंगे। ये क्या बोलते हैं उनको, उनके अमाल में कमी होगी, नेकियां कम होंगी और बदी ज़्यादा होगी, तो ये इसी वज़न पे ही इनका अंजाम तायिन होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें भी हमारे अमाल में भी क़यामत के दिन इजाफ़ा करे वज़न में, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।